मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड भी कहूची नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रे रास्ता समस्ते वेरी गुड मॉर्निंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज तेबे ए उपलक्षे आज आम सहित एमती जड़े अतिथि अछंती जे कि विगत दिनरू नारी मानकर सुरक्षा पाई पिला मानकर सुरक्षा पाई जे कार्य करि आछंती खाली सेतिके नुहे से पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दासकर अणनातुणी मध्य तेबे सेतिपाई बोधवे समाजर विभिन्न काम करिबा पाई से सब बेले आगबर रहिथांती गोटे कथा है जिते आपण पाखे किसी गोटे जिनसर पावर थी से पावर को जिते आप प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तेरे निश्चय आप समाज रे सुधार आनीपारे बोधवे यही इच्छा बा यही मन नहीं जिते कौन साधारण लोकटे गोटे पावरफुल जगह को जाए जेकोसी पावर से माने थांती से निश्चय चाहती कि यहाँ बोध हुए आम जिते कार्यकारी करवा ताहले निश्चिंत फलप्रद हम तो से गोटे आईन रिलेटेड जिनस सहित सी जो जोड़ी हेले आउ जो विमेन जोड़ी हुई से निश्चित भाव में संपूर्ण अधिकार पाई लड़े भी करती एवं आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे से महिला मानक आम बहुत 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 नतमस्तक नमस्कार जनइबू जो माने कि वर्क फ्रॉम होम रे रही परिवार संभाळिबा सह निज काम को मध्य जस्टिस दे परिछंती से महिला मानक नमस्कार जनइबू जो माने कि डाक्तरखाना रे रही अनवरत सेवा करि चलिछंती विगत ए 2 वर्ष पैंडेमिक भितर आम देखुछंती से माने डाक्टर हुंतु नर्स हुंतु सफाई कर्मचारी हुंतु से समस्त को नमस्कार जनइबू से समस्त महिला मानक पाखरे आम ऋणी कारण सेमानक पई ही देश प्रगतिर आग को जाउची अंगूठी उठे कि घरे वर्क फ्रॉम होम हो गला घर तो रोच कौन करचो कि ये शब्दटा जिते आपण ऊपर पड़ी जो प्रथम लॉकडाउन होता आपण मैंने जानी घरे एक्चुअली कौन करुँच तो बासन धोइबाठू नहीं निज काम करवाठू नहीं पिला संभाळिबाठू नहीं तागिद करवाठू नहीं पाठ पढ़ेबाठू नहीं ऑफिस रे निजर नीति नियम कानून आने सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भितर निज पाई गोटे स्वतंत्र स्थान सृष्टि करवाठू नहीं सब भितर संघर्ष तो थाए आ संघर्ष माने नारी नारी माने संघर्ष आ ता माने होची सक्सेस बिल्कुल किंतु या पछरे सब मेन मानकु मध्य धन्यवाद कि आपण मानकर से सपोर्ट रही जो माने करू नाहंती प्लीज करंतु कहीं ना से आपनकर अधा अंग आपन अधा अंग जते पर्यंत ठीक काम न करिबा आपण केमती भलो भलो काम करिवे तेबे से आज आम सहित जी मैडम अच्छा चलतु तांको स्वागत करवा एवं तांको सहित अनेक सारा कथा हवा स्वागत करवा आज आम सहित अच्छा एकाधार जड़े समाजसेवी जड़े लेखिका जड़े बहुत भल मनीष विगत दिन मुझे व्यक्तिगत भाव में चिन्हिची जानी और मिशिची स्वागत करवा आज आम सहित अच्छा जयश्री महापात्र मैडम नमस्कार मैडम केमती अच्छा भल अच्छी सुस्थ हाँ हाँ सुस्थ तेरे बहुत लोग बहुत कम लोग जानी पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दासकर अणनातुणी तेरे अपन झील सैड रू बोधे गोपबंधु दास तो पुओ नथिले गोटे पुओ थिला से बढ़ी रे चली गला दीटी झील बड़ झील कटक डिस्ट्रिक्ट रे बाहाइतिले रत्नाकर पति को सान झील मो जीजी को बाहाइतिले तो मु तांकरी नातुणी बेले बेले प्राउड फील हुए एथि पई कि मु तांका भलिया निजको गढ़ी पारिनी तो निश्चित भाव में से ब्लडटा अच्छी भितरे तो से भाया भाव में आदर्शटा को धरने को इच्छा हुए गर्व जिनसटा मो भितर आसेनी लगे नहीं से करवा उचित बोली कि कहले आपन को पाखर से आदर्श अछि आपन समाज रो विभिन्न क्षेत्र रे काम करूछंती एवं विभिन्न कथा मध्ये करूछंती तबे आपन आज वुमेन्स डे रे कोन मेसेज रखिबे जने महिला भाव रे हमर जो महिला माने देखुछंती प्रकृति रे मैडम आपन को लागुची आमे सब बेले गोटे विमेन फ्रीडम कथा कहूचे विमेन कोन फ्रीडम माने फ्री पाइनी आ आपन को लागुची आजिर समाज रे विमेन तार फ्रीडम को सठिक उपयोग करची देखो फ्रीडम रा कैटेगरी बहुत अच्छी आगुरी भी फ्रीडम थिला एबे भी अच्छी आगुरी गोटे घरे गोटे लेडी पाई पूरा फ्रीडम थिला एंटायर घरटा को से चलाउथिला सेथिरे के हस्तक्षेप करू नथिला लाइक से कौन आसीबो केमिति घर चलिबो एतिकी पैसा रे केमिति मैनेज हबो इवन इफ सेही पैसा रो से रखी करी केमिति ता हस्बैंड को भी दरकार बेले सहाय्य करिवो चाଳ डबा डाली डबारे बसतिबो केमिति से सहाय्य करे मु भाबे सेहीटा बेटर थिला आमे माने वर्तमान जोटा को फ्रीडम कहूचु कहना मो जेजेमा जहाँ को कहते गोपबंधु दास झील मुझे मो माँ एम को देखी आम 5 भाई भौणी ता भितर भी माँ सबकिछि करें आमको पाठ पढ़ाए सका उठिक केमती पाठ पढ़ा कथा गोटे स्ट्रीमलाइन वे लाइफटा चले तो से गोटे प्रकार फ्रीडम सेता उपरे कई अंकुश दौन थे घरटा केमती चलो सेटा गोटे आनंद थाए कहीं घरे किसी कम काम न थाए आ से जड़े इंटरफेयर करनी गोटे हजबैंड से कर बहुत भल से फ्रीडमटा आहरी बढ़िया
एबे आम एम्पावरमेंट कथा कहचे बट एम्पावरमेंट तो सब बेले थिला बहुत आगुरु थिला आपण देखिथिबे राजाराजुड़ा घरे भी तांकर लेडीज माने धनु मारिबा ये अस्त्र चालन करबा सिखुथिले आ करूथिले भी दरकार पड़ले तांग हस्बैंड को रणक्षेत्र रे भी सहाय्य करूथिले तो फ्रीडम थिला इवन कि हम जदी आदिवासी कम्युनिटी रे भी देखिबा सेठी मध्ये महिला माने आगो थिले हां हां आमे किछि नुवा जिंस करने बट आमे वर्तमान स्टेज रे मो के कथा है आम फ्रीडम रे मिसयूज करचे बोधे जोटा कि आगुरी नथिला आमे बहुत जगह फ्रीडम रे मिसयूज करुचे मो आईन विभाग रे थाई कि खाली कहूनी मु निजे देखुची जोटा कि आम पई आईन अच्छी आगुरी तो आईन भी नथिला झियो मान पई कॉमन आईन थिला तो एबे हम स्पेशल आईन आम पई हे जाईची आमे किंतु तार मिसयूज भी बेले बेले करूचे जोटा कि बेले दुख लगे जे गोटे नारी जदि से भलिया मिसयूज करूची तले आ 5 जन भी सेथरे शिकार हो जाउचंती तो फ्रीडम टा को आमे सब बेले गोटे ब्रॉडर आउटलुक रे देखिले गोटे भलो सेंस रे देखिले आमे गोटे कहती ना गोटे झियो जदि लेडी जदि एडवांस हैला तले देश एडवांस हुए तो आमर एडवांसमेंट यही भाव हबार अच्छी जो थे कि देशर प्रत्येक जगार गोटे नारी सम्मानित हम असम्मानित हबा ना जो थे कि आज आम कहे आम असम्मानित कहीं आम असम्मानित आम केबे भी असम्मानित हबानी जदि आम किसी प्रिंसिपल बेस्ड काम करवा आज्ञा मैडम आपण पिला बेले केमती थिला पिला बेले देखंतु पूरा ब्राह्मण कल्चर आम मान घरे साधारणतः बहुत कम बयस बाहागर भी कर दियंती अच्छा रखती नहीं बेसी दिन आपनकर वर्तमान जाए भी आपनकर विषय घटतला हाँ समस्ते से पाठ साठ पढ़ा ये करिया सब तो प्राय चाकरी करबो करो नले बाहा करो हाँ हाँ से पाठटा भी पूरा कंप्लीट हवा बहुत डिफिकल्ट हो जाए तो स्पेशली पूरी साइड रे ब्राह्मण मानकर बहुत रेस्ट्रिक्शन थाए एबे भी अच्छी आज किए मानुची किंतु आमे गोटे धात रे पड़ जाइथिलु हाँ भल लगे गोटे दृष्टि भाबले जे कम बयस रे बाहले एबे भी देखा जिवे पिला बड़ हैला बेलू बयस भी कम थिबो तो आजिकल जो लेट रे बाहा होचंती पिला टिके बड़ हैला बेलू माँ माने पूरा संपूर्ण बुढ़ी होके एक्टिव रहूनाती तो पिला दिन पाठ एठी सेठी नना के भी कोड़े छाड़तीनी बापा भाई केते जण मु गोटे झियो मो तले 5 भाई 4 भाई चारि भाई अच्छा सो गेल्ही थिले भरी सेमते टिके बड़ भी थिले तो सभा बड़ मो तले भाई माने तो बेसी रेस्ट्रिक्शन रे रहउथिले ना चारि भाई जगी की रहउथिले चारि दिगो 4 भाई तो छोट छोट हाँ समस्ते कॉन्शियस थांती नानी कुआडे गला नानी एठी आमर तो एमती गोटे सिस्टम थिला आपण मानकर भी थिबो बेसी तो ये नुह जे 6टा बेले घर 6टा पर बाहर रहबनी 5:30 सुधा घरे रहबो 5टा रु 5टा 15 हैला 15,000 गोड़ा हाथ धोइकरी प्रार्थना करिबो प्रार्थना करिकरी बसिबो आ नन्ना से जेहेतु बेसी कहा से इंटरैक्ट करंतिनी किंतु ऑफिस रु फेले 5 जन को देखिबा दरकार घरे अच्छंती कि नहीं समस्ते से जाए से आ विशेष किसी कथबार्ता करती बट ये अच्छी से अच्छी से अच्छी जो पचार देवे समस्ते अच्छंती ना नहीं घरे समस्ते प्रेजेंट रहिबार अछि बाहर पड़े भाई मान कुआडे गला कहीं गला क्या कहीकि गला जदि माँ को कही तुम कहीं छाड़ तो केते मुझे नाच मु तो प्राय बहुत दिन पूरा नाच कंप्लीट करी स्वास्थ्य आज एमती छाड़देलु उड़ती बाहर प्रोग्राम भी दौली तो नना बेले बेले छाड़ती थे थे कौन मुंड को थी कभी से जीवा दरकार नहीं से सब जगह को फालतू जगह जीवा दरकार नहीं माने मुंड ब्रेन जिते कौन उठी आ जमा छाड़बे किंतु प्रोग्राम एडे हो जाइए मु नाचिकी पूरा माने सेटा रिहर्सल सरी ये छाड़िया मना करते से जो पीरियड गुड़ाक माँ बहुत बुझे हो जाओ आउ थे जीवनी आ कौन से भी हैरान हे ना ये घरे रही गोटे दुष्मता शकुंतला डांस ड्रामा रे मु शकुंतला होती तादरे केते गुडे सीन थिला रिहर्सल बेलू नाना जाइए तापर कहले एगुड़ा कौन ये बाजी जिनस गुड़ा जमा जा दरकार नहीं आ से भी शीघ्र बाहा करदे कहले जे मत गोटे सिनेमा अवार्ड आसला माने ऑफर आसला से कहले जे हाट बाट घर ये सब घरे आम भद्रलोक घर ये सब हुए माने कल्चरटा केते रिजिड से बाहागर फागर कर दिए सी कौन सिनेमा फिनेमा कौन कहले मुझे कहूँ नाच फाच शिखाऊनी मैंने यही सब थिला जो थे कि मैंने आम भाविलु जे से लाइन आम नुह आम खाली पाठ पढ़ू आ से भाविक रहीगलु बहुत जिन मन मारी देइथिलु जोटा कि मो पिला मन को स्कोप देइछि एबे बाहागर केते वर्ष हेलानी मैडम हाँ
26 27 years ago 25 7 years वाओ बाप रे ये जଣା पड़ना मैडम आप 25 वर्ष तक बाहा होइछथि बोली तबे बाहागर परे पुणी थरे आपण एजुकेशन को मध्ये कंटिन्यू रखिले आज शिशु मानक सुरक्षार आईन पई आपण काम करछन्ते एवं जने आईनजीवी भाव रे आपण सेथिरे जोड़ी हिति अछन्ते तो पढ़ा पर आईनजीवी सहित जोड़ी हवा सी गोटे बहुत माने आपन उपलब्धि कहले चले से समय रे हाँ हाँ पढ़ा बाहागर पर भी पाठ केते पढ़ी तापर भी ए आईन विभाग रे पढ़िली पाठटा एथि पढ़िली जे निहाती दरकार नाना कहले जे आजिकल माने मु बहुत डरकुरा भी थिली माने मते किए कमेंट कर देले मु बहुत डरी जाउथली माने आओ कॉलेज जीबिनी आओ स्कूल जीबिनी कि कॉलेज जीबिनी से पिला मते या कहला मु से पड़े जीबिनी माने ए जो भय डर एथिरे भी समस्ते कहले सब बेले तते कि जगिबो तते छाड़िबो एमती गोटे थाए आम घर बेसी एक्सपोज नथिला ना आज्ञा तो तेणुक छोट छोट जिनस भी हमको बहुत डर लगुला काले घरे कोन कहिबे से सब सेडा थिला हां सेमतिका थिला आ कोन सेथिरे आईन विभाग रे काम करू करू केमती परीक्षा देकरी जो सब पास माने ये करी गली हाँ पास करी गली तापर मु सेथिरे काम कली तापर मते बहुत भल लागला काना मु सब बेले से लाइन टा गोटे डिसिप्लिन लाइन मत बहुत लोक कहते मैडम आप गोपबंधु दास परिवार लोक आप पॉलिटिक्स को आसतु बोले गोपबंधु दास जो पॉलिटिक्स करुले से पॉलिटिक्स करनथले जो एबे जो पॉलिटिक्स समाज सेवा करुले सेथिरे मु फिट नो मु करि परिबिनी आज्ञा मु सेथिरे जीबिनी राजनीति ना पारिबिनी मोदे हबनी काहे कि ना एते प्रकार बुले बाकी कथा कहिबा ये करवा सेटा सब पारिले तो सेटा समस्त सेटा भी गोटे कला सेटा किछि खराब जिंस नु आज्ञा भुआ लोकन को विकास में भुआ बुलेबा भी गोटे कला एक्चुअली हाँ ना विकास तो कले भल कथा किंतु मते सत्यवादी रे जने मु कहिबा कथा नु जने मते कहली जे मैडम आपण को पॉलिटिक्स में एठी काम करचंती मु कहली के कहला मो जे अजाक जगह मोर रक्त रे अछि मो मोर काम करची ना आप गोटे समाजसेवी आप पॉलिटिकल लाइन पॉलिटिकल लोक कहली पॉलिटिकल लोक मैंने पॉलिटिक्स अर्थ कौन आउ से भी तो समाज सेवा करिया कथा ना समाज सेवा यदि पॉलिटिक्स नुह तो से भाया पॉलिटिक्स मोर दरकार नहीं बिल्कुल कहीं आम मनीष काम करने इलेक्टेड होचु जदि आम मनीष समाज सेवाटा को पॉलिटिक्स पूरा सेपरेट थिंग हो जाउची ताहले कहीं मुझे पशिबी जोटा कि गोपबंधु दास निजे कहते जे देशपाई तुम कौन कर केमी आत्मबली दब सेगुड़ा जदि आम भितर ना से नैतिकता बोध ना ताले से पशिबाटा भी उचित नुह दर्शक बंधु तेरे आपन जदि मैडम को सहित कथा होगा चाहूँगी ताले स्क्रीन रे जो नंबर अच्छी से नंबर रे डायल करेंगे सीधा सड़क प्रश्न पचारि पारे और मैडम को सहित कथबार्ता जारी रखिपारे आपण मैंने तेरे मैडम को सहित कथा होगा स्क्रीन रे जो नंबर अच्छी से नंबर रे ही डायल करूँ मैडम शिशु मानकर सुरक्षार कथा उठे और तापाई आप विगत दिन काम कर सतरे कौन शिशु मानकर सुरक्षा पाऊना आम शिशु सुरक्षा आईन रथा उठाऊँच तथापि कोटि ना कोटि शिशु मैंने समस्ते सुरक्षित नुहंती या नहीं विभिन्न समय आप जुक्ति बाढ़ते कौन कहे विषय बहुत टाइम आम देखो बहुत जगह छोट पिला काम करती से ट्रेंड हिंदी कराए ना हाँ आम स्कूल जाऊँ ना आम पढ़ुनी जदि भी केतबे काहू पचरा जाय तारे से कहबे हम स्कूल जाऊ छु हम 14 वर्ष हे सरी पेरेंट्स मान को दायी करे एथि पई काहे कि ना टिके अर्थ पाई से माने पिलाडा को भी छाड़ दियंती बहुत जगह रे हमर गोटे आपण देखिथिबे मु त 12 इयर्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रे रहिली हमर गोटे ऑपरेशन मुस्कान हुए ऑपरेशन मुस्कान जो हुए सेटा करती आमर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी वाला करती एटा गोटे चेन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी एटा गोटे चेन सेटा वर्षे प्राय प्रत्येक वर्ष हुए सेटा से माने जो ऑपरेशन मुस्कान करती से जोटी जो पिला काम करती माने जो श्रमिक शिशु श्रमिक से धरिकी आणती बुझिक पूरा एंटायर स्टेट सबुआड़े हुए आउट ऑफ स्टेट भी हुए कामटा तो सेते बहुत जगह बापा माने लोक प्रोटेस्ट करती जे आम पिला काम कले आम घर चलुची तुम कहीं से जो सरकार एत कर पाठ पढ़ फ्रीडम सबू है भी पिला माने जो काम करुँच बापा माने से पैसा रे चलुंट गोटे बाप जे कि पिलार भविष्य देखा कथा से पिला छाड़ी दूची काम करने बापा माँ ये सोल रेस्पॉन्सिबल आमे सोसाइटी को दोष देवा पूर्वर आमे आग निजे आमे कौन कर पिलांपाई से देखिया कथा आजिकल आप जो माइनर सेक्सुअल अब्यूज भी होची से भी मु भावे जे वी आर रेस्पॉन्सिबल हाउ सोसाइटी सेकेंडरी आमे फर्स्ट आमे जतबेले घरे झीटी को छोट छुआटा को बढ़ाऊँ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏମିତି 5 ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଉଣୀ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଆଗରୁ ତ ଏବେ ତ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଏମିତିକା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଅତିରେ ଦିଟା ହଁ ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁଗେଦରନେସ୍ଟା ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଛୁ ଆମର ମା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଖୁଡ଼ି ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ ତ ଏମିତି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି ଏ ଭାଇ ସେ ଭଉଣୀ ଚଳେଇ ଦେବେ ହଁ ନା ମୁଁ ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହିଁ ବଢ଼ିଛି ତ ମୁଁ ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଥା ଜାଣିଥିବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଉଛେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଅଟକା ଯାଇପାରିବ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ମିସୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅଟକେଇ ପାରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା संविधान सबू मनीष को सर्वभौम्य हबारे समस्त स्वाधीनता देती आपन को सी देना कि आपन देना प्रथम यहाँ समस्ते काढ़ीदेवा दरकार महिला भी पुरुष को स्वाधीन देना कि आपन भी देना स्वाधीनता आमर अधिकार गोटे छोट शिशुर जन्म होता शिशुर आमर जड़े वयस्क लोकंर हाँ स्वेच्छाचारिता कथाटा कहले तार आंसर मैडम निश्चय दे पारे कौन कहिबे मैडम नहीं नहीं स्वेच्छाचारिता बोले से कौन बुझी से बुझा दरकार किंतु से गोपबंधु दास जो कहते से लिखिं स्वाधीनता मनीषर जन्म अधिकार स्वाधीन भाषण आ स्वाधीन विहार तो मनीष सब बर्न से फ्री तो सी देवा कथा ये नबा कथा यहाँ गोटे जिनस नुहे सी देवे ये नेबे किंतु स्वेच्छाचारीटा हूँ निजर चरित्र उपर डिपेंड करुच्ची आपण घरे रखिले भी से स्वेच्छाचारी हम बाहर छाड़े भी से स्वेच्छाचारी हम स्वेच्छाचारीटा को आप भावुं बाहर छाड़देले हुए बाय नेचर गोटे गोटे लेडी सेमती थांती ता माने नुहे कि आप छाड़देले से स्वेच्छाचारी हो गले जार स्वेच्छाचारी हबार थी आपन ताको केबे भी अटकई पारिबेनी बाहर को न छाड़ले जे से स्वेच्छाचारी हबनी से कथा नहीं से घरटा को ध्वंस करदेव तो से निजको गोटे डिसिप्लिन वे रे बढ़ाई मनीष निजे निजको तैयारी करे मनीष निजे निजको तैयारी कले से आगु को बढ़ी पारे जोठी से जिनसटा नहीं सेठी आपण जेते चित्कार कले जेते अवेयर कले जेते आईन कानून स्ट्रांग हेले भी लोक केबे भी बदलिबे नहीं हाँ अवेयरनेस दरकार 10टा स्त्री लोक जो मैंने भल कम कर भल जगह देखले हुए तो जड़े बदली पारे से आम जो फेसबुक रे मु कामटा दिए मु दिएनि जे मते प्रशंसा करंतु मु दिए जे मते देखि आउ 5 जण भी से भलिया एनकरेज होतु तो दैट इज द मोटो जे आमे जदि 100 रु जण को भी चेंज करि पारले तले सेटा हम पे गोटे खरी खुशी रो कथा हमको बहुत भल लागबो जे गोटे जाऊ आसिले एबे तो बहुत लेडीज काम करूछन्ते आज बहुत डेवलप भी अछन्ती आम माने मो तुलना रे मु भाबे जे मु बहुत जण को सिखिबार अछि प्रत्येक लोक को सिखिबार अछि बहुत जानि छ किछि ना किछि शिक्षित हो निश्चित भाबे रे हम सदा जण कलर अछन 14 रु पवित्र नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा पचारंदु हाँ जयश्री मैडम को मोर प्रणाम प्रणाम पचारंदु आज्ञा मैडम को जानी समाज ये है चलला आपन किसी परामर्श दियंते जोटा कि आमे इधर मोर जोड़िए झील मुझे केमती सुचारू रूपे ये करि परिबी परिचालन करि सुंदर कथाटी बहुत सुंदर कथा मोर भी जोड़िए झील जा आपण मोर गोटे फ्रेंड बाहर मोर भी जोड़िए झील झील मान संगे सब फ्रेंडली हे जो थे कि केबे कौन जिन लुचेया चेष्टा करेंगे तो प्रत्येक जिन से कहवा चेष्टा करेंगे जे बापा माँ होती सबुठ बड़ बेस्ट फ्रेंड जो मान को आम सबकि कह इवन आपणकर सेक्सुअल मैटर हो सब मैटर हो सब जिनस से फ्री एंड फ्रांकली आपको कहींपारे तेल आप प्रॉपर्ली गाइड करेंगे जो बापा माँ बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती से पिला माने बेसी वेवर्ड हो जाती तो तेणुक रेस्ट्रिक्शनटा एमती भाव में रखिए रेस्ट्रिक्शनटा श्रद्धार बांधी जमती जो थे कि से आपण को सब भल पाइबे आ जो पिला मु सब मो पिला मान को कहे जे तुम जब बाहर किसी लुचेकी कर बापा माँ को भल पाऊन जी बापा माँ को भल पाए से केबे बाहर कौन जिनस एत भल लगनी से निश्चय आसिक कह जे यहाँ करी कि सेटा करी जदि भी किसी कर देथिबे आसिक जणे देबे करेक्ट तो बापा माँ को भल पाइबा कहले आमे भी ताको सेतिकी स्नेह श्रद्धा तो बापा माँ देबे ही सबरी कर देंती किंतु गोटे वेवर्ड स्नेह श्रद्धा थाए करूची तो करू खाऊची तो खाऊ जाऊची तो जाऊ ना सबु भितर केमिति आमे ताको माने निज आड़ को एड़ेबा ताको करबा को हेले हमको टिके कठोर होबा को पड़िबो से कठोरता भितर मिठास रहबा भी दरकार
जोथिरे कि सुंदर पिलामाने निज बहुत- पाखकु बहुत- आसी जिवे ଏବେ ବି ଆମକୁ ଲାଗେ କି ହଁ ରାତି ଅଧରେ ଝିଅଟିଏ ନ ଯାଉ ପୁଅଟେ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି ଇଏ ରାତି ଅଧେ ଯାଏଁ ଗଲେ ଫୋନ୍ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି ଅଧେ ଯାଏଁ ଗଲେ କେଉଁଠି ଗଲୁଣି 8ଟା ବାଜିଲାଣି 9ଟା ବାଜିଲାଣି କାହିଁକି ଆସୁନ ଏବେ ବି ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏ କାମ କରୁଛେ ୱେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇଟା ରହୁଛି ଏବେ ବି କ'ଣ ଘରେ କହିବା ଦରକାର ନାଇଁ ପୁଅମାନେ ବି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣର କ୍ଷମତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମର ବଡି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟିକେ ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଟିକେ ଅଲଗା ତ ଆମେ ଆମକୁ ସିକ୍योर ରଖିବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କେଉଁ କ୍ୟାବ୍ରେ ଆସୁଥିବେ କି କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିବେ ଏକୁଟି ଆସୁଥିବ ନେଇଯିବ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ବି ମୋଷ୍ଟଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲେଡିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ କିଛି ନା ବ୍ୟବହାର କିଛି ହୁଏ। ଅଘଟଣ ତ ଘଟୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେ ହେଲେ ବି ବଦଳିବନି ନା ବଦଳିବନି କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ହେଉଛି ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ହୁଏତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ବି ଭଲ ଲୋକ ବି ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗା ଦେଖିବେ ଆମର ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଓପନ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁ ଆଶା କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇକି ଦେଖେଇବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିନ୍ତୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ସେଇ ରିଜନ ପାଇଁ ବି ତ ହୁଏନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଝିଅ ବା ଛୋଟ ନା ନା ପିଲାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓମେନ୍ ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ରେ କରୁଛି କାମ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଗପୁଛି ସେଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁଦିନ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏନିୱେର୍ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ବି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇନୋସେଣ୍ଟ ଝିଅ ବି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ରେସିଓ ଆଉ ଅଲଗା ରେସିଓ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ କିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଥରରୁ ଦୁଇଥର ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ପାଇଯିବେ ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଥିବ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଝିଅଟାକୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ୁଥିବ ସେ ମଦ ପିଇକି ସେ ଝିଅ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ମାନେ ହୋସ୍ ନଥିବ ତାର ଆମେ ତାପରେ କେମିତି ଆଶା କରିବା ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ ରେପ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ନୋ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ନ ରଖିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ନିଜକୁ କିଛି କରି ଗଢ଼ି ହଁ ତୋଳିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି এইটা হচ্ছে ফ্রিডম কিন্তু ଆପଣ ଭେଷପଟା ପକେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବେ ସେଟା କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଜଣେ କଲର ବି ଅଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣ ବଛା ବଛା ଲୋକକୁ ସବୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦି ଜଣ ବହୁତ ମହାନ ହଁ ସାର୍ ସେ ମହାନତା ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମକୁ ନମସ୍କାର ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମା କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି ବାহ ଚମତ୍କାର କଥାଟିଏ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡାମକୁ କିଛି ପଚାରିବେ ଏତେ ସୁବିଧା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥାଇକିରି ଆମ ଛୁଆମାନେ କାହିଁ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କାହିଁ ଆଗକୁ ବଢୁନାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ମୁଁ ତ ବି ଏତେ- ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସରକାର ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କଲେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଉପରେ ସ୍କୁଲ କାମ କରିବ 5T ଠୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଚାକିରିଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଅଛି ତଥାପି ଲୋକ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲସୋ ପାଏ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଝିଙ୍କିଲେ ବାହା ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ସେ ଝିଙ୍କା ବାହାଘର। ଝିଙ୍କା ବାହାଘର 14 ଇୟର୍ସ ହଉ 15 ଇୟର୍ସ ହଉ ଯଦି ଜଣକୁ ଏମିତି ଝିଙ୍କିଲେ ତାର ସେ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୋଧେ 11 ଇୟର୍ସରୁ ରଖିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ଦେଇ ପାଠ ହେଲାନି ଏବେ ତାକୁ ମୋ ଝିଅ ଏଜ୍ର ସେ ତ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ସେ ଘର କାମ କରୁଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବା ଝିଅ ଭଳିଆ ଅଛି ତ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତା ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ ଚାକିରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କହନ୍ତି ଯଦି ବାହା ନ ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେପଟେ ତ
ତ ଆମର 5T ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ହେଉଛି ସିନା ଆୱାରନେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର NGOs ମାନେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆୱେର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆମେ ସୋସାଇଟିର ରିଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ଉନ୍ନତର ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ରର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅନଡେଭଲପ୍ଡ ଯେଉଁଠି ପାଠରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ NGOs ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆୱାର୍ କରିବା କଥା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମାଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ମାନେ ଶେଷ ପରିଣତି କେତେ ଖରାପ ହେଉଛି ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କଲଚରରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଯାଉଛୁ ପିଲା ହେଇଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଏଜ୍ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏମିତିକି ଏବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇଦେଲା ଆମର ଦେଖିବେ ଆଇନ ବି ବଢ଼େଇଦେଲା 21 ବର୍ଷ କରିଦେଲା ତ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଅନଡେଭଲପ୍ଡ ଏରିଆରେ ସବୁ 13 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ବାହା ହେବେ ପିଲା ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇନଥିବ ସେ ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ଦେଖିଦେବେଣି ତ ଏମିତି ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆୱାର୍ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି सो पनिशमेंट द्वारा सबकिछि परिवर्तन हो पार एप्रति आम समस्त दायित्व रही ये महिला दिवस में चलते समस्ते शपथ ना निज आखपाख अंचल को एजुकेशन कि भाव डेभलप हो पार से आम समस्ते काम करवा आम समस्त अंटा भिड़ा जानिले तो जिणिबा मैडम पिला बेले अभिनय प्रति रुचि टिके थिला परवर्ती समय रुचि आसले ना सब बेले थिला बहुत भलरे थिला मु बहुत अवार्ड भी पाइछि सेतिरे नना तो राजी हेलेनी मु कहूथली ना गोटे बागर पर पुणी आपण जंती जुवेनाइल पे काम करे से बागर पर तो मु जोटी बाहाली सेठी भी ससुर बहुत रेस्ट्रिक्टेड थिले तो तापरे मु भी बाहा हबा परे परे संगे संगे डिलीवरी पिला रही गला तो आउ स्कोप मिललानी मु पिला पछरे रही गली पूरा भूली गली तार बहुत मु मोर बोधे कैरियर आरंभ कली बहुत लेट रे माने पिला छुआ मान को संगे रही रही दीटा छुआ लाग लाग ही गले तो सेइथरे माती गली आउ तो सब भूली गली बिल्ला को देखी दीटी झियो कोन नाता करसी अंकिता अनन्या से माने भी आपन को से तो समाज सेवा आगु कसोनी ना हां से माने जे छा राइट रे जे मो बड़ झियो जे अछि TCS रे बे अछि अच्छा से तार से भारी माने निदर उठिया पे बहुत राजी होनी किंतु प्रत्येक रविवार से बहुत सकाळ उठी कि से फ्री रे जाए इंग्लिश पिला पिला पढ़ेवा पे किड्स को जाए किड्स रे ताकर जो ये जोटा सेटा कोन किस को जाए कि से पढ़ाए तो करे तांको बाटरे से माने सब करनती बड़ सान ता तळटा बेसी सान बड़ नु ता तळटा से SOS रे पिला मन को तार बहुत फ्रेंड से माने और से सब प्रकार साहाय्य करे क्या बात है माने आपण को देखैतिबा रास्ता रे से माने चालू छंती मो देखैतिबा रास्ता रे ब्लड कथा कहबो तो से माने समस्त माय हस्बैंड आल्सो लाइक दैट तो समस्त टिके टिके एई यार अछंती बोली बोते मते कोऑपरेशन पाई तो जेतले आपण कहिले नै आईनजीबी हेबे पाठ पढिबे तो सार घर सेति की नहीं सार सेति की फ्रीडम न देथिले म जेठी बस पर न थदी तो फ्रीडम देइथिले ना फ्रीडम नहीं थिले आपण नै नै बर्तमान देखा जाउ कि फ्रीडम के दहु ना फ्रीडम नहीं जाउ छ नै नै मु जेतले जेटा करिया को मु तो भाबी चिंती कि कहे सेमती अजथा कहेनी सेतिरे केबे नॉन कोऑपरेटिव नहंती कोऑपरेट कर दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन एटा मुझे फ्रीडम देले नेले इट्स ऑल अबाउट कोऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए मैडम आज भी जदी नै नै मो भलिया बहुत मोठो जबरदस्त टैलेंट थिबा लेडी भी स्कोप पाउ नाहंती हां जोटा कि भारी दुख लागे भाबिले मो पाखरे भी ताको दुख से माने कहंती आ लागे कि जनक भीतर गोटे टैलेंट अछि ताको बाहर करिया कहीं की दबनी तापर भी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है गोटे हस्बैंड चाहे जो गोटे स्त्री जदि ऊपर को उठी गला कि बेसी कौन करदेला ताले कॉम्प्लेक्सिटी भी डेवलप करिवो तो एमिति मेल डोमिनेटिंग तो अच्छी एबे भी केते कांसरे किंतु ता भितरे केमिति से माने बाहरिबा ए करबा सेति पय आ पांच मते देखि के आउ जने बाहरला ताकू देखि आउ जने बाहरला सेटा गोटे भारी भल जिनसटा काना गोटे स्त्री लोक सब बेले हमर पाठ पढिबाटा काहे की दरकार ना हम गोटे परिवार को शिक्षित करिया हमर पैसा रोजगार टू परिवार को शिक्षित करबाटा होची मेन मोटो जे हम पांचटा परिवार को शिक्षित करिया पे एजुकेशन नउछंती
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏଜୁକେସନ ରୋଜଗାର କଥା ଅର୍ଥଟା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଲାଗେ ସେଇଆ ମ୍ୟାଡାମ କି ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କି ଶୁଣିବ ମେନଲି ଯଦି ଆମ ଘର ଦେଖିବା ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତିନି হ্যাঁ ঘরে রହୁଛି ତ ସେ କ'ଣ ତାର ନଲେଜ ଅଛି ଯେ ତା କଥା ଶୁଣିବ। କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଘରେ ତ ବସିଛ ଖାଲି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେଉଛ ସେଇଥିରେ ଥକି ଯାଉଛ ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ This is the actual ହଁ sentence. ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଖଟେଇକିରି କରୁଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ବି ଏଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଖାଇବ ସେଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଖାଇବ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ତ ଘରୁ ରନ୍ଧାଟା ସାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଏ ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ପୁରୀ ଯେଉଁ ଯାଏ ମୁଁ ମେନ୍ ତରକାରୀଟା କରିଦେଇକି ପଳାଏ Okay. ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଏମିତି ରାସକୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଫୋକସ୍ଟା ମୁଁ କରିଦିଏ ଇଭିନ୍ ବି ରାତିରେ ତରକାରୀଟା ବି ପ୍ରାୟ କରିଦେଇକି ଯାଏ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ 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 ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାପରେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ପୂଜା ପାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଲେଖିକା ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛୁ କହି ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମାଜ ସେବା କରିହବ କି ରାଜନୀତି ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ତ ସମାଜ ସେବା କରିହେବ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରିବେନି ରାଜନୀତି ତ କରିବେ ସମାଜ ସେବା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଆଶା କରେନି କାହିଁକିନା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର ନ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଥିବେ ଏ ମୋର ରିଲେସନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ କି ୟା କଥା ଟିକେ ବୁଝୁ ଯେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିବ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ନହେଲେ ଉପରେ ତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ହେବେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି କରିକିରି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଦର ଟେରେସା ହଉ ବା ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚେୟାର ଦେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା କ'ଣ ଥିଲେ 150 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଚରିତ୍ର ଆମର ନୈତିକତା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମଲା ନା 100 ମଲା ତାର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଲୋକଟା କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଅଛି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ଲାଗିବା କଥା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିବା କଥା ଦବା ଲୋକ ଉପରେ ବସିଛି ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୀତିରେ ପଶିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମଟ ରଖିକି କାମ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ କାମ କରିବା କଥା କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ ତେବେ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଲେଖାଲେଖିର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି ସେଇଟା କେବେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ତୁ ଦରକାର ଏହା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ ମୁଁ କୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ ପଢିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ତୁ ଦରକାର କ'ଣ ତୁ ଦରକାର ଆଉ ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ତୁ ଦରକାର ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ କି ମୋର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଲେଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବୋହିକିରି ନେଇକିରି ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଦୂରରେ ପକାଇଦେବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିବ ଯେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ତାଟା ଏତେ ଦିନ ଧରିକି କେମିତି ବୋହିଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବସ୍ତାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା କେହି ଦିଅନ୍ତିନି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କାମ କରିଥାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ବି ଟିକେ ଆହା କିଏ ପଦେ କହନ୍ତା କି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ କିଏ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଯେତେବେଳେ ହୁଏନି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ଟିପିକାଲ ଚରିତ୍ର ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ମିଳନ୍ତାନି ଯେ ମୋତେ ଆହା ଟିକେ କହନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସନ୍ତା ଚାହାଟା ନ କରିକି ଦେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଇଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତା ପିଇଦିଅ ବୋଲି କରିକି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶୋଇଛି ତ ଟିକେ ଗଡ଼ିଯାଉ ସେତିକି ତ କହନ୍ତା ସେମିତି ଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇଫ୍ଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ଲାନ୍ତ ଆଖି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଥାଏ ଯେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜୋର କହେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ମନରେ ରହିଯାଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ବାହାରିଯାଏ ଆଉ क्या बात है ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ କିଏ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର
ମୁଁ ନା ଏଟମ୍ ରଥ ରାଉତରାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅଣନାଟୁଣୀ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋ ଜେଜେବାପା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆମ ଜେଜେବାପା ଛତ୍ରପୁର ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିର ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଣନାଟୁଣୀ ପାଇ ଏଥିରେ ଆସିକି ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସମାଜସେବିକା ସାହିତ୍ୟିକା ଏସବୁ ମତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି କି? ଓକେ ଆଉ ସମାଜ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି? ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ- ନାତୁଣୀ ନାତି କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ତ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଲକୁଲ ନିଜେ ଆମେ ନିଜ ପାଟିରେ ନିଜ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରେ, ଲାଇକ୍ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ କରିବ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଥରେ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବି ତ ଦରକାର ହୁଏ ନା, ସେସବୁଥିରେ ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ସେଇଟା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଛୁଏଁ। ଯେଉଁଟାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ, ରହିଣ ଜଞ୍ଜାଳ ବିଷମ ଜଗତେ, ସଂସାରୀ ସୋଦର ବାନ୍ଧବ ସଙ୍ଗତେ, ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହୁଁ ଚଳିବ ବାଜନ, ସମାଜ ନିଜର ନୁହେଁ ନିଜ ମନ। ମନକୁ ନେଇକି ନାଚି ହେବନି, ସମାଜକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସମାଜ ସେବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଠିକ୍ ରହିଲା, ସେ ଲୋକଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସେବା। ଆପଣ ବହୁତ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଲେଖନ୍ତି। ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ, କଟକ ସଦର ଥାନା କୁରକୁରାରୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଆଇନ ଭର୍ସେସ ଆଇନ। ମହାପୁତ୍ର ମ୍ୟାଡମ କୁ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମହାପୁତ୍ର ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କଥା କିଏ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବା ଝିଅ ଶୁଣିବ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ରକ୍ତର ଯୋଉ ଗରମଟା ଅଛି ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ବୁଝିଲେ କି? କୋଉଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧର ଶାଶୁ ଘରେ ଟିକେ ଧର କଣ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇ ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିକି ଲେଖିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବିପଦ ଅଛି। ଅଛି। ଠିକ କଥା। ବୁଝିଲେ କି? ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ତ ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜ୍ଞା ସେ ଟିକେ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ମହାପୁତ୍ର ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା କଥା ଝିଅଟା, ସେ ରହିପାରିବ। क्या बात है, ବୁଝିଲେ କି? खूब ଠିକ सुंदर। କଥା କହିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବ, ତାଠୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ କେମିତି ଆସିବ, ସେ କଥା ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାପୁତ୍ର ମ୍ୟାଡମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ 7 ଟା ସକାଳୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଆଉ କେ ପିସାଙ୍କର। थैंक यू ସାର୍, सर, ବହୁତ थैंक ଧନ୍ୟବାଦ। यू। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କେସ୍ ଥରେ ଆମର ଜେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଥାଏ। ଜେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ହାଡ଼ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଦୋହରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଆପଣ କ'ଣ ଜେଲ୍ରେ? ନାଲୋ ମା ବୋହୂ ପସେଇ ଦେଇଛି ଜେଲ୍ରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲି ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ନାଲୋ ଝିଅ, ସେ ଭାତ ଗାଳୁଥିଲା, ଭାତ ଗାଳିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ଟା କାନରେ ଦେଇକି କଥା ହେଇ ଗାଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ କହିଲି ଯେ କାଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭାତଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ପେଜଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ତୁ ଫୋନ୍ଟା କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଚମକି ଗଲା ବହୁତ ଜୋରରେ, ଟିକେ ପେଜ ଇଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତା ପରିବାରର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମେମ୍ବର ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କେସ୍ କରି ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ନେଇ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀର
ମାନେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ମାନେ ମାନେ ଦିସ୍ ଏଭଳିଆ ଇଜ ଦ case ବି ସିଚୁଏସନ୍ बड़ा ଆପଣଙ୍କ केस भी आसुची मैडम आज्ञा। तापर आमे जोटा देखुचे जे सासु बहु को निर्यातन देला इथरे मोस्टली आमे कहि किए परबा ठीक आजिकाली नथाय ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋହୂମାନେ ବେଶୀ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଗଗନରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ରାତି ପାହିଲେ କେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଛି ହଜବେଣ୍ଡ କାହିଁକି ପାସୱାର୍ଡଟା ଦଉନି ମାନେ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ତା ମାନେ ତାର କିଛି ରିଲେସନशिप मैडम କାହା एमती किछि ସାଙ୍ଗରେ रूल ଅଛି अछि हस्बैंड जदी घुंगुड़ी मारथुवा ताकू किछि आइन में पसे हबो ସେଟା ମୁଁ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କହିହବନି ତା ପାଇଁ ଆଇନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ WhatsApp ଇମୋଜି କୁ ନେଇକି ବି ଝଗଡା ହଉଛି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଆମ ମାନେ ଏତେ ସିଲି ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ଝଗଡ଼ା ଫାଇନାଲାଇଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିପାରିବିନି ମାନେ ରହିପାରିବିନି मैडम एटा गोटे बहुत डिजिटल दुनिया रे एटा गोटे बहुत आमे देखुछु बहुत केसेस होची बुली करबा डिजिटली बा एमती रिलेशनशिप रे पळे आछंती से माने मैरिज कर जाउछंती पुनी से माने कहछन हम हस्बैंड में डिजिटल बा सोशल मीडिया जो कोई क्राइम उडा बेसी बढ़ी जाउची सोशल मीडियाटा गोटे भल एडभांटेज लोक जानिबा पई भल माने सेटा को आमे प्रॉपर्ली यूज करबा किंतु आमे मिसयूज करछे आमे आइनटा को मिसयूज करछे सोशल मीडिया के मिसयूज करछे जदि घरे टिके नरम हेले लोक सेठी भी मिसयूज करछे आमे मिसयूज करबाटा भारी शीघ्र धर दउछे किंतु प्रॉपर यूज करबाटा को आमे जानि परने आमे जनक संग गप सोशल मीडिया रे देखंतु मते एमती बहुत लोक कहते मैडम आपण बहुत बढ़िया देखिया पे आपण बहुत भल ता अर्थ कोन मु ता प्रति गोटे मोर मनोभाव बदल जीवो कि ता संगे राति पाहिले गपिबी मु तो पुनी मोर जानिबी ना मोर लिमिट केते केते काहे कि आपन को एते कहूची हां ମୋ ଲିମିଟ मो କେତେ ଶୁଣିଲେଣି? लिमिटेशन तो मु जानिबी ना तो सेही जिनसटा लोक जानु नांती आ से माने इंस्पायर्ड हे जाउचंती मते आपण 100 थर सुंदर कहले मु सेते इंस्पायर्ड हबार किछि नाही कहीं ना से जो इंस्पायर्ड हो से भावुं बोधे मो स्वामी तो मत कहूनी राति पाइले कौ स्वामी भी कौ स्त्री को बेल अच्छे सब सुंदर कह तो सुंदर कहूनी जब बाहर लोक गोटे मत सुंदर कहीदेला प्रकृति रे भल माने हाँ तो यही जो जिनस गुड़ाक हाँ ढली जावा जदि से किसी केप है से मत रेप करदेला गला सला तापर तो कथा कुआडे गलाडी आउ कोड तापर खबर कागज रो शिरोनामा आउ मिनती मैडम अछती कटक रु नमस्कार हेलो नमस्कार गुडी नमस्कार आज्ञा मैडम आज जो समाज सेवी आसीचंदी बहुत भल कथा कहउछन से मोर ताको कहवा कथा सतरे सासु बहुर जो समस्या सेटा कोन केबे समाधान हेई पारिबो आपण माने चाहिले बढ़िया प्रश्न टी सेटा कोन कहबे मैडम जुग रहिवा जाए ना ना आमे माने चाहिले नुह आपण माने चाहिले समाधान नहीं पारिबो केना बहुटा बुझिया दरकार जे मु गोटे मां छाडी के आ गोटे मां पाखु को आसीची आउ सासु भी बुझिया दरकार जे मो झीटे नहीं मोटे झीटे पाइची से डिफरेन्सिएशनटा जदि पड़ेबो ताले निश्चय समाधान नहीं पारिबो केना हमर जतले घरे झीटे भूल करछि आमे ताको एक्सक्यूज कर दोचु किंतु जतले बहुटे भूल करछि ताको भी आमे बहुत इंपोर्टेंस दोचु आ जतले एटा भी बड़े बड़े हुए तापर झीटा जतले माँ चटकणटे बारुची से कौन घर पड़ुची कि ना किंतु सासु किसी गोटे कहीदेला कष्ट देला भलिया कथा सांगे सांगे से टीवी हाइलाइट आजिकली सब मीडिया एते एक्सपोजर अच्छी निजे फेसबुक लाइव हाँ निजे भी फेसबुक रे दे दउचंती तो सेमानक जदि गोटे परिवार को आमे निजर करिया खोले किछि सैक्रिफाइस करिया दरकार से सैक्रिफाइसटा माँ माने सिखिया दरकार स्पेशली माँ माने बेसी इंटरफियर करिया कथा ना बापा माँ गोटे झीटे बाहाला परे जदि कम इंटरफियरेंस करिवे ताले मैडम मो मते ना झीर बापा माँ करिया दरकार ना पोर बापा माँ करिया दरकार निजे निजे हस्बैंड वाइफ निजे करिया दरकार निजे हस्बैंड वाइफ करिया दरकार तापर बापा माँ को गोटे जार गोटे पुओ हितिबो से बापा माँ कुआड जिबे से रही ना से कहे चलो से था तो आम आम अलग रहा अलग रही से आडभांटेजटा बुझीपारती गोटे पिलाटे तुम से सासु पर छाड़ी दी जापर संभाली तो पार तुम टे फ्रीडम भी पाई पार कड़े बुली तो पार से जिन गुड़ा से बुझती परवर्ती पर्यायर बुझती से नेड़ी गोड़ कौड़ी की बोई जाए नाम आउ कोन मैडम लेखा लेखी छड़ा आउ कोन सब करिया पे भल पाए अच्छा एते बडे लेखा लेखी कले छोटे बही कहीं करना दी जेमति की पचार करनी मते मो हस्बैंड भी कहते गोटे सब तक गोटे जट डाउन करके करिबो बोली ए जो आईन विभाग रे जे काम करिवो राति पाइले मोर सकाळ मु भाबे जे प्रत्येक आईन विभाग तो सब बेला हम कहू समय तो अल्प अछि आज भी लूप अछि आज भी होल अछि आपन को लागुची माने गोटे आईन ता गोटे हबा पई गोटे बहुत दीर्घ समय लागि जाउची देखो तो आईन न किछ होल नहीं आईन ता बाटे अछि होलटा हमर जे एडवोकेट जेतले करूची से कोना खोजी जानिची से जानि से होलटा कोन बंद करी हबो जे बंद करी हबो हमर आईनटा सब बेले एविडेंस और पेपर्स ऊपर विश्वास करे तार ऊपर करबो आपण जदी जन को तारा लिखि देथिबा आ सेटा लेखा हेतिबो ताकू 4-5टा क्रॉस रे हुए तो कोडी बाहरी पारे नले सेईटा ही आईन हे जाय
तो आपड़ से किसी करें से जिनस गुड़ाक चेंज करवा बहुत कष्ट मुझे मोर प्रत्येक दिन सका निदटा भांगे बोधे कहार गोटे लुहरे किए गोटे कांदिकी फोन करता है मैडम टिके शुणु मो अवस्था या मुझे भाव में पड़ी मत टे समय दिंतु मत खराब लगुच सका आपको फोन कर रात 12टार भी फोन आसे मो हजबैंड बेले विरक्त होती फोन थोई दिए कहीं केते रात धरच बोली कि मुझे भावे ना मुझे कमटा करुच्ची मोर फास्ट ड्यूटी हुए तो से बहुत असुविधा थी मो फोन टाक इग्नोर केमती करी तो मुझे करें से मुझे भी धरे गाड़ी खाइली भी मुझे धरे नारी ही नारी मन कथा बुझीपारती मैडम समय जेहतु निर्देश है आज विदाय ना पड़ो पुणी थर केतल निमंत्रण करूँ आउ किसी लोक आम जनइबा लोकों पाखे आउ किसी मेसेज पहुँचे आम चेष्टा करवा थैंक यू वेरी मच मैडम आपन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं आप बहुत सारा पुरस्कार पाउथंतु जेमति कि आम बहुत सारा पुरस्कार फोटो लोकों पाखे ठिया हुंतु सेरा सेमानक पई पुरस्कार हो एवं अन्य माने मध्य मैडम को जोगाजोग करि परिबे जदि किछि असुविधा अछि पिला मानकु नै शिशु मानकु नै नारी मानकु नै एवं जुवेनाइल कैंसर पेशेंट मानकु नै मध्य मैडम बहुत काम करंती एवं मैडम सब बेले आगे थांती थैंक यू वेरी मच मैडम थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आज समय होइछि शेष बिल्कुल किंतु कथाटा शेष हेनी आमर आमे प्रत्येक दिन सकाळ 7:30 रु 8:30 आमे पहुंची जाऊ एमती किछि कथा नै आपनको मन कथा नै आपनको जीवन कोनसी कथा चरित्र को नै आमे एठी पहुंची जाऊ सो बिल्कुल भूलिबेनी देखिबा पई ब्रेकफास्ट ओडिसा केवल न्यूज़ 7 रे थैंक यू वेरी मच बाय बाय हैव अ गुड डे